يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلالا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الشرك الأصغر وأنواعه. ትንሹ ሽርክና አይነቶቹ እንመለከታለን በአላህ ፍቃድ። قال رحمه الله ትንሹ ሽርክ ማለት ምን ማለት ነው? كل وسيلة እያንዳንዱ አዳራሽ يمكن የሚያስመች ከሆነ أن تؤدي للشرك الأكبر እያንዳንዱ አዳራሽ ወደ ትልቁ ሽርክ የሚወስድ ማንኛውም አይነት ተግባራቶች ሽርኩል አስገር በሚል ዑለሞች ይገልጹታል። እያንዳንዱ ወደ ትልቁ ሽርክ የሚወስደው መንገድ ወይ ደግሞ ወደ ትልቁ ሽርክ የሚያደርስ ነገር ትንሹ ሽርክ ብሎ ነው የሚወስፉት ዑለሞች። ነገር ግን ወለም ተብሉግ ሩትበተ العباده የዒባዳ ደረጃ ካልደረሰች ማለት ነው። ያቺ ነገር ዒባዳ ከደረሰች ዒባዳን አሳልፎ ከአላህ ውጭ ላለ አካል መስጠት ትልቁ ሽርክ ነው። ሽርኩል አክበር المخرج من المله ከእስልምና የሚያወጣ ማለት ነው። ነገር ግን የዒባዳ ደረጃ ባትደርስም ወደ ትልቁ ሽርክ ሊወስድ የሚችል ነገር ሽርኩል አስገር ብሎ ነው ታሪፍ የሚያደርጉት። ትንሹ ሽርክ ደግሞ ወላ يخرج فاعله ትንሹ ሽርክ የሰራ ሰው من الاسلام ከእስልምና አይወጣም። ولكنه ነገር ግን من الكبائر ከትላልቅ ወንጀል ይመደባል። من السرقة وشرب الخمر ከዚህ የበለጠ ነው ማለት ነው። ከትላልቅ ወንጀል ይመደባል። አላህ ጀለ ወዐላ በተውበት ነው የሚምራቸው እንጂ ዝም ብሎ በሶላት በሐጅ በማድረግ ሙከፊራት الذنوب ወንጀሎችን የሚያሰርዙ መልካም ስራዎች በመስራት አይታበሱም። ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ትላልቅ የተከለከላችሁትን ትላልቅ ወንጀሎች ከራቃችሁ ትናንሹን እናብስላችኋለን በረህመታችን በአንዳንድ መልካም ስራዎች በመሰሩት إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين መልካም ነገር መጥፎን ነገር ያስወግዳል ብሎ አላህ ጀለ ወዐላ። نعم ማንኛውም ከባኢር ወንጀል በተውበት ነው አላህ የሚምረው። نعم رسول عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس والرمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة الأمرة للأمرة مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر تللك ወንጀል ከተራቀ ነው ትናንሹ የሚሰረዘው በተውበት እንጂ አይሰረዝም ነው። نعم ስለዚህ ትናንሽ ሽርኮች ከትላልቅ ወንጀሎች ነው። ከትላልቅ ሁሉ ትልቅ ነው። እንደውም ያው ከእስልምና ባያወጣም ማለት ነው። ከትናንሽ ሽርኮች አይነቶች የመጀመሪያው الأول الرياء اليسير መለስተኛው ይውልኝ ሩእያ ይውልኝ ብሎ መስራት ዒባዳ ነው የሚሰራው ለአላህ ነው የሚሰራው። ነገር ግን መሃል ላይ ይውልኝ የሚባል መጣበት። የሲር ትንሽ የሆነ ሙሉ በሙሉ ከሆነ የሰለመውም የሚሰግደውም ላኢላሃ ኢላላህ ያለውም ለሰው ከሆነ ይሄ ንፍቅና ነው ሙሉ በሙሉ። ይሄ ከባድ ነው። የሙናፊቆች ነው። ሙናፊቆች ሙሉ በሙሉ ሶላትም የሚሰግዱት ዘካም ሐጅም የሚወጡት ሐታ ጂሃድ የሚወጡት ለዚህ ነው። ሙሉ በሙሉ ውስጣቸው ክፍረት አለ ነው። ለአላህ ብሎ አልሰለሙም። نعم ከላይ ሰልሟል። ነገር ግን ሙሉ በሙሉ ነው እነሱ። ነገር ግን ትንሹ ግን ከእስልምና ወጣ الرياء اليسير التصنع للمخلوق ለፍጥረት መስራት ለፍጡር መስራት ለነሱ ብሎ ለነሱ ውዴታ ለነሱ ሙገሳ ምን ይሉኛል በሚልም ሊሆን ይችላል። كالمسلم لك عند مسلم نو الذي يعمل لله لا الله يسرال
ويصلي لله لا الله يسجدال ولكنه نجرجن يحسن صلاته صلاة يا سمرال وعمله سراون ليمدحه الناس سووش انديا ودسوت كلي بتامي سجدال كلي بتامي قرال كلي غوبزنو دعوة لاي كلي እንደዚህ ነው كلي ቸርነው كلي ቸርነው እንዲባል ይለግሳል كلي عبادة صوامين دبال قال تعالى هي مصيبة الله جل وعلا يطبقها كبادنا هي فمن كان يرجو لقاء ربه يمكجل أكال لقاء ربه الله ما يتفلق الله بسلام ما قنا يتفلق سو فليعمل يسرى قجن دايل عملا ملكام مسران صالحا ملكام سرى يسرى إخلاص متابعة يلبس لا يسرى يسمون لي يقول لي إن دامتانو بدع دامتا شرك دامتا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا بقيت أملكوت لاي يماننم أكال فيت دا يفلق يماننم موقسا دا يفلق إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى يا الله بتشافي تفلقوا سيسرانو إن زانت أكال نجا يوم القيامة يودع اللي بيفلقون يا جنيال إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا تكتلن يا مؤمنوش لا الله نوم يسروت لا الله ابتغاء مرضاتي يا الله وديني ودي تفلقوا إلى الله جل وعلا يرسل صحابوش بهارين دزا نبر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا الله أكبر يا الله رضوان فلقون مسروت صلاتاتهم ما تقال عباداتهم وقال صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم كم فراو نقر بنانت لا يبلت مفراو الشرك الأصغر تنشو شرك نو الرياء السم رياء بالال يسمو اللي ما نو يولي يسمو اللي يمزو استقبال من الرؤيا يقول الله يوم القيامة يكيام كان الله يلال إذا جزى الناس بأعمالهم سوتشن بسراوچاچو كمن الدابوها لا እነዚያ ደግሞ ይስሙልኝ ይውልኝ ብሎ የሰሩ ሰዎችን ምን ይላቸዋል اذهبوا ሂዱ الى الذين تراؤون في الدنيا ዱንያ ላይ ይውልኝ ብላችሁ ለሰራችሁላቸው ሰዎች ዘንድ ሂዱ فانظروا هل تجدون عندهم جزاء እነሱ ዘንድ ምንዳ ታገኛላችሁ ሂዱ ይላል እዛኔ አላህ ነው የሚመነዳው እዛ ሂድ ይላል ሰው ጋር ይልካል ከየት ያመጣል ያ አካል الله المستعان مصيبة ስለዚህ الله جل وعلا نفسياتي لنتاقل يقبال لا الله بيتشا مسرات اللبن ነው ምን ያረጋል የሙናፊቆች ባህሪ ነው እኮ لا يقومون من الله جل وعلا واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا صلاه ላይ ሲቆሙ ስልቹ ሆነው ይቆማሉ يراءون الناس በዛ ላይ ደግሞ ይውልኝ ነው የሚቆሙት አላህ አላህን ትንሽ ነው የሚያወሱት وكذلك الله من آله نعم ويمنعون يراء سورة الماعون لاي نعم سووشن في تفلقالوا إلى الله جل وعلا الشاهد بارك الله فيكم هي كبادنا يسمولن يولن يسود ديسا من يرقال سولج جاود ديسا وكسا من ما يتقم ما يقدام الله جل وعلا نو ሁሉም በሱ እጅ ነው ያለው ሁለተኛው የሽርክ አይነት ትንሽው ሽርክ الحلف بغير الله ከአላህ ውጭ መማል በአባት መማል نعم በጨው መማል በአማና መማል በተለያየ ነገር በእናት መማል አይቻልም لا تحلفوا بآبائكم በአባቶቻችሁ እንዳትምሉ አብሶ በጣዖት መማል በጣዖት ከማለ አንድ ሰው لا اله الا الله ብሎ لا اله ማስገኘት አለበት لقوله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله كالله وجه مال سو فقد أشرك شرك سرطان
ሽርክ ሰርቷል አይቻልም በአባት መማል በጨው hatta በነቢያችን በጅብሪል መማል አይቻልም ለምን መخلوق ናቸው እነሱ ከአላህ ውጭ ናቸው ከአላህ ውጭ መማል قد يكون الحلف بغير الله ከአላህ ውጭ መማል ሊሆን ይችላል من الشرك الأكبر ከትልቁም ሊመደብ ይችላል ምን ከሆነ وذلك إذا اعتقد الحالف የሚምለው ሰው ካመነ أن الولي የማለበት ወልይ له تصرفات انقسقاس ያለው ስልጣን አለው يضره إذا حلف به كذبا በወልይ ከማልኩኝ በውሸት የሆነ ነገር ጉዳት ያመጣብኛል አካለ ስንኩል ደሃ ያረጋኛል በሽተኛ ያረጋል በውሸት ከማልኩበት ብሎ ፈርቶ የሚምልበት ከሆነ በዛ ወልይ ይሄ ከእስልምና ያወጣዋል ትልቁ ሽርክ ይሆናል ለምን አላህን ነበር መፍራት ያለበት እንደዛነት ፍራቻ ማለት ነው وكذلك بالله ዝም ብሎ والله بالله تالله ብሎ بالله በውሸት ይምላል ነገር ግን እስቲ በወልይ ማል በመታብነው ወልይ በሼኽ ማል ሲባል ይለጎማል ወይ ሐቁን ይናገራል ይሄ ምንድነው ከባድ ነው ማለት ነው አላህ ምን ብሏል ዝቅ አድርጎ ያን ወልይ የተባለውን በጣም አዝሞታል አክብሮታል ማለት ነው ፈርተውታል ስለዚህ ይሄ ኢባዳን አሳልፈው ሰጥቷል ማለት ነው ከባድ ነው ሶስተኛው الشرك الخفي ድብቁ ሽርክ ይሉታል እሱ ደግሞ በምላስ የሚገኝ ነው فسره ابن عباس رضي الله عنهما ابن عباس فسروታል بقول الرجل لصاحبه أن سويه لبالدرباو قال ما شاء الله وشئت اللهنا أنت كفلغاچو اللهنا أنت كاشاچو ይሆናል ጉዳዩ ይሄ ራሱ ሽርክ ነው خفي ድብቅ የሆነ በምላስ በንግግር የሚገኝ ሰውየው ልብ ሳይለው ይናገራል የአላህ መሺዓና የሰው መሺዓ የከሌ መሺዓ እኩል አደረገ وكذلك ومثل يسون امسايا دمو لولا الله وفلان اللهنا اكلي باينور نورو ዛሬ ሰምተን ነበር አላህና ሹፌሩ ባይኖር ኖሮ እንደዚህ ሆነን ነበር አላህና ከሌ ጠብቃችሁ አላህና ከሌ ካንተ ጋር ይሁኑ አይባልም አላህ ነው የሚባለው እንደው ሰው ካስፈለገ ثم ከዛ በኋላ በመቀጠል በተርቲብ ማለት ነው ولا يجوز ان نقول አይቻልም ልንል ويجوز ان نقول ልንል ይቻላል لولا الله ثم فلان الله ባይኖር ኖሮ ከዛ በኋላ እከሌም ደሞ ባይጨምርበት እከሌም ደሞ ጎበዝ ባይሆን ኖሮ ከዛ በኋላ ثم ተርቲብ ያስይዛል ነው ወው ግን አጥፍ ወው ካለ እኩኩል ነው ማለት ነው እኩኩል ነው نعم አይቻልም وقال صلى الله عليه وسلم لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان اتبلوا اللهنا اكلي كشو اتبلوا الله ብቻ ከሻው በሉ وقولوا ما شاء الله وحده وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين الله كفلق نوم يهونه الله كفلق ينام في الله كذاب ولا كتكتلوا ليون جلال إن يفلقون لا يكون جلال الله يفلقونه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن الخلق خلقه الملك ملكه تبارك وتعالى فترة يسونه سلطان يزونه ألا له الخلق والأمر تزازم يسونه مفترم يسونه ولا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان كذي مو يتشاله قل ما شاء الله وحده بيتشاو لا فلان هي بيتشالال سلازي من دنا والله جل وعلا كتنجوم كتلكم الله جل وعلا يطبقنا اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك